UPPL दोलोनिफ्राय FIR होबाय होननाय खौरांखौथ' गोबाङा मोनबाय गोबाङा मोनाखै नाथाय मानि थाखाय मामोन जुदि बाथ्राया सैथो नैबेखौहाय FIR होनाया नैबे भिडिअ आं ससे होनानै होनो बिनि थाखायब्ला बिसिबां सैथो FIR होनाय जाखो आं मिथिया खिन्थु बे भिडिअखौ नुनानै आं सानदों बिनि थाखायनो होदोंदां आरो गोबाङाबो बुंदों नालाय थ' बेयावहाय FIR जाथावथाव ना जाथावै सैथोखौनो बुंदोंमोन ना नंखायखौ बुंदोंमोन रायजोआ एसे कमेन्ट होलाय গছপুলি ৰোৱা সময় নহয় 5 মাহ অপেক্ষা কৰক এপ্ৰিল আহিব দিয়ক বহাগৰ বৰষুণ আহিব দিয়ক তাৰ পিছত গছপুলি লগাক টকা বাচিব লগতে গছপুলিও বাচিব আৰু সেই খাৰ কথা কোৱাৰ কাৰণে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই তেওঁৰ কোম্পানীয়ে মোক UPPL দলৰ পৰা সেই সত্য কথা কোৱাৰ কাৰণে UPPL দলৰ পৰা মোক বহিষ্কাৰ কৰিছিল আৰু আজি মই ৰাইজৰ আগত সগৌৰৱে এইখিনি কথা কওঁ যে মই যিখিনি কথা কৈছিলো ভুল কোৱা নাছিল কাৰণ চাক এই বৃহৎ এৰিয়াত এটা গছ নাই এটা গছ পুলি বাচি থাকে बाथ्राया जाहैबाय बैराखन्ड एरियाजोंहाय गिनिस बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड खालामनो बिफां फुलि गोबां गायदोंमोन आरो बाथ्रायाथ' आंनिबाबो सैथो एसे नेनानै अखा हानाय बोथोराव गायोबा बिफांफ्रा थाब मोजां थाङो दा बेनि खेथ्रआवनो केस जादोंबाथ' आंहा बुंनांगौ गैला बहाय मा होनबावनांगौ